3 niveaux proposés. 3 niveles. 3 levels. Elle peut se pratiquer à plusieurs niveaux, avec une vidéo dédiée pour chaque niveau. Se puede practicar en varios niveles, con un video dedicado para cada nivel. It can be practiced at different levels, with a dedicated video for each one. 1. On reste quelques secondes dans chaque posture. 1. Se permanece unos segundos en cada postura. 1. You stay a few seconds in each posture. Et on prend le temps de pratiquer les passages compliqués. Y se toma el tiempo para practicar los pasos difíciles. And takes the time to work through the challenging transitions. A l'aide des vidéos guides. Con la ayuda de los videos guía, using the guide videos. Et on laisse la respiration se faire naturellement. Dejando que la respiración fluya se forma natural. And let the breath happen naturally. 2. Quand les gestes deviennent plus automatiques. 2. Cuando los movimientos se vuelven más automáticos. 2. When the movements become more automatic. On peut intégrer la respiration consciente et enchaîner les postures au rythme des inspirations et expirations. Se puede integrar la respiración consciente y enlazar las posturas al ritmo de las inhalaciones y exhalaciones. You can incorporate conscious breathing and perform the posture in synchro with the rhythm of inhalations and exhalations. Cela demande un certain niveau qui vient avec une pratique régulière. Esto requiere cierto nivel que se adquiere con una práctica regular. This requires a certain level which develops through regular practice. Entre 15 et 20 répétitions, 3 à 5 fois par semaine, pendant plusieurs semaines. Entre 15 et 20 repeticiones, de 3 a 5 veces por semana, durante varias semanas. Between 15 and 20 repetitions, 3 to 5 times a week, for several weeks. Si vous n'avez pas le temps, faites avec le temps que vous avez. Si no tienes tiempo, haz lo que puedas con el tiempo que tienes. If you don't have time, use the time you do have. 5 minutes, c'est mieux que rien. 5 minutos son mejor que nada. 5 minutes is better than nothing. Et une multitude d'exercices sont possibles. Y hay muchos ejercicios posibles. And there are plenty of exercises you can do. 3. On peut pratiquer quelques variations dans certaines postures, soit en laissant la respiration se faire naturellement, soit en la maintenant consciente. 3. Se pueden practicar algunas variaciones en ciertas posturas, ya sea dejando que la respiración fluya naturalmente o manteniéndola consciente. 3. You can explore some variations in certain postures, either allowing the breath to flow naturally or keeping it consciously controlled. Il faut tenir compte du fait que certaines variantes peuvent demander plus de temps, comme lorsque l'on courbe le dos vers l'arrière en position verticale. Hay que tener en cuenta que algunas variantes pueden requerir más tiempo, como al arquear la espalda hacia atrás en posición vertical. Keep the mind that some variations may take more time, such as arching the back in an upright position. Si besoin, on peut faire une pause dans certaines postures. Par exemple, respirer calmement en planche, puis reprendre l'enchaînement à l'expiration. Si es necesario, puedes hacer una pausa en una o dos posturas,
Por ejemplo, respirando tranquilamente en plancha y luego continuando con la siguiente postura en la exhalación. If needed, pause during one or two postures. For example, breathe calmly in plank, then continue with the next posture on the exhale. Si vous manquez de souplesse dans certaines postures, vous pouvez pratiquer avec les vidéos par éléments séparés. Si te falta flexibilidades en algunas posturas, puedes practicar con los videos por elementos separados. If you lack flexibility in certain postures, you can practice using the videos with separate elements. Travail de flexion avant, debout, différents niveaux. Trabajo de flexión hacia adelante de pie, en different niveles. Standing forward bend work in different levels. Travail de fente, jambes avant pliées et jambes arrière, genoux au sol et alternance. Trabajo de zancada, con la pierna delantera doblada y la pierna trasera con la rodilla en el suelo alternando. Lunge walk with the front leg bend and the back knee on the floor, alternating sides. Travail chien tête en bas et alternative. Trabajo del perro boca abajo y sus alternativas. Downward dog walk and its alternatives. Travail de la position des 8 points au sol. Trabajo de la posición de los 8 puntos en el suelo. 8-point pose work on the floor.